Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students. Good morning. I hope you are in a good condition today. Okay, so today's materials is talking about preposition and interjection. So this is our last part of talking about part of speech. Finally, we done to learn about parts of speech. Or we said in bahasa, it's word classes atau kelas kata. Okay? So let's go without any further ado. Okay, yeah. Okay, we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Thank you for joining me today, class. Okay. It's I see outside it's a clear day, yeah. So it's a sunny day today, not gloomy like yesterday. Okay, so as usual, I have these quotes for you today. It's from Helen Keller. Maybe you know it. Yeah, you know her. Sorry. Okay, so he said that, as she said that, when one door happiness closes, another opens. That often we look so long at the closed door that we do not see that the one which has been opened for us. So even you have door closed, try to open the door it by yourself. Don't have to wait someone to open that door for you. Okay, because every opportunity exactly it's in front of you, but you never try to realize it. Okay, so try to realize every opportunity in front of you, even it's only a little. Okay, good luck for you guys. Okay, so let's we continue our lesson. Okay. Okay, so talking about preposition, of course, it show a position, okay, or direction. Jadi dia nunjukin posisi or direction. Jadi nunjukin posisi atau arah. For example, itu ada in, out, under, over, after, out, into, up, down, over, or between. Okay, for example, uh, my my apa nih? My doll sit, okay, near me, okay, sit near atau sit in front of me. Nah, itu adalah in front of itu juga preposition, okay. So biasanya preposition itu show, dia menunjukin atau untuk menggambarkan satu posisi atau satu direction, okay. Then let's see the example, guys. Okay, this is and kinds of types of preposition. Yeah, you can see here that was there were a single preposition, ada compound preposition, double preposition, participle preposition, and then phrase preposition. Oke, kalau yang single itu kayak and, apa, on, in, at. Oke. Oke, untuk yang double it can be what that thing. Okay, can you see it clearly, guys? Okay, yeah. Just read this one, Mayuban one. Okay, so it can be kinds of preposition of place, sorry, time, and then preposition of movement. Okay, kita lihat gambar selanjutnya ya, yang lebih jelasnya. Okay, let's see, guys. Kok dia tidak mau berganti? Oke, sebentar ya, anak-anakku. Okay, this one. Nah, oh sorry, we going back to this one. Okay, nah ini katanya preposition itu word that show the relationship between a noun or pronoun or some other word or element in the rest of the sentence. Jadi misalnya kita pakai before, ya kan? I come to this class before you. Nah, before itu juga termasuk preposition. Yang penting dia menyambungkan kata akhirannya. Jadi dia menyambungkan antara noun atau pronounnya atau kelas kata yang lain, ya kan. Yang penting kalimatnya itu jadi kalimat yang sisanya itu tetap menyambung gitu kan ya. Oke. Nah, this one. Types of preposition tadi the time, place, direction, agent, instrument, sama phrase ya. Misalnya kalau time berarti today atau at 11 gitu kan ya. Kalau place berarti in the classroom. Direction berarti misalnya turn left atau towards this road. Agent itu with, misalnya I go with, okay. Instrument bisa by, with, on, and then phrase listen to, add to, agree with, and according to. Nah, ini adalah satu contoh lainnya ya. Ada location or place, ada time, ada movement, ada manner, agent, or instrument. Okay? Nah,
Jadi kalau kita bikin atau kalau kalian suka bilang itu add in on itu juga disebut dengan ya kata preposisi ya untuk meletakkan tempatnya di mana. Jadi bisa can be a time, can be a place gitu kan. Oke, nah ini adalah salah satu contohnya. Misalnya untuk yang place ya, kan ada in berarti di dalam, on di atas nempel, under you can see the ball here ya. Where's the ball? Uh, Here, under, or in the box. Okay, now you can see from this picture, it's clearly understand. Okay, okay. Then talking about this one. Nah, ini place-nya guys. Tadi kalau sama ya, add in on di place. Jadi selain pakai yang seperti tadi gambar-gambar tadi itu juga bisa dipakai seperti ini. Ada add in on. Nah, makanya kalau kalian bilang naik mobil itu bukan on tapi in a car. Oke. Okay? Oke, terus kalau di sekolah itu bilangnya at school bukan in school karena tempatnya tepat. Oke. Nah, lalu ada penambahan lain nih contohnya kayak gini. Untuk time and location ya, generalnya itu in berarti dia lebih besar. Spesifiknya pakai on, very spesifiknya pakai at. Jadi makanya kalau misalnya paket itu spesifik sekali. Ya. Kalau kita bilang di sekolah atau di kampus itu spesifik karena kampus kita namanya UM Bandung itu bukan kampus yang lain. Kecuali kalau misalnya berbicaranya yang lain ya. Nah, ini ada misalnya in England karena ketemu dengan nama negara ya kan. Nama kota juga sama city. Jadi kalau kita bilang kamu tinggal di mana di Bandung, maka bilangnya in Bandung. Oke. Okay? Nah, this is for example of talking about preposition. Nah, ini adalah list prepositionnya. Ada abroad, ada above, ada about, according to, ya kan? Ada beyond, ada during. Nah, ini juga termasuk preposisi. Jadi tidak melulu yang menggunakan add in on atau pakai under atau apa. Karena tadi kita lihat preposisinya ada beberapa ya. Kalau misalnya kita lihat lagi ke belakang, preposition itu bagi menjadi nah this one ya. Nah, ini nih ada 5 preposition, bisa single, bisa compound, bisa double, bisa participle, bisa juga phrase preposition. Kalau double contohnya itu ada the dog jump onto the bed and left marks open the sheets. Nah, itu sheets ya. Oke, jangan salah loh. Nah, itu salah satu contohnya. Itu dibaca pelan-pelan ya. Atau you can try to apa itu namanya? Found another sources from the internet. Oke, nah ini tentang preposition. Pokoknya dia nunjukin suatu tempat atau direction, ya kan? Tapi dia juga ada hubungannya, menghubungkan siapa? Kata benda, bisa kata apa? Pronoun itu naon? Pronoun teh, kata apa sih? Kok jadi lupa? Pronoun. Aduh, Masya Allah. Kata ganti orang ya, atau beberapa kata, ya kan? Yang ada pada kalimat tersebut, gitu. Oke? Misalnya, between you and me atau uh, uh, Rika is it between you and me. Nah, itu berarti dia menghubungkan pronoun ya kan. Sit itu berarti verbnya. Jadi ada other word atau ada elemen yang lain di antara siapa? Between you and me. Itu juga ketemu lagi dengan si pronoun. Oke. Okay? Itu salah satu contohnya. Oke. Okay. Kita balik lagi sebentar. Nah, sekarang yang terakhir ya nak ya. It's talking about interjection. Nah, interjection mah udah kelihatan ya, itu bukan suntikan, awas itu injection, ini interjection, oke? Okay? Nah, interjection itu adalah is a word that shows strong emotion. Jadi dia nunjukin satu kata yang memang strong emosinya. Misalnya kamu kejepit, kejepit itu nggak mungkin ngomong "au" gitu kan ya, tapi "au" gitu. Nah, itu salah satunya. Atau kalau kalian kamu lupa "oh no" atau "OMG", nah itu juga termasuk interjection. Nah, biasanya interjection itu can help liven up sentence. Jadi bisa sekali naikin kata-katanya. Jadi kayak kayak lagi marah gitu kan, padahal bukan. Maksudnya dia membantu menunjukkan kalau kata itu memang merupakan satu emosi gitu kan ya. Misalnya hey, wow gitu kan ya. Wow, you are amazing. Nah, itu adalah salah satu emotion. Jadi nunjukin kalau kamu tuh suka melihatnya gitu kan ya.
Nah, itu salah satu interjection. Let's see the example. Okay, nah this one the example. Wow, you did a fabulous job. Nah, jadi untuk ngomongin kata, misalnya cuma bilang you did a fabulous job aja, itu kan nggak asik didengerinnya, nggak ada liven up sentence-nya. Jadi kalimatnya kayak seolah biasa aja. Tapi kalau kita tambahkan wow, berarti itu sangat menghargai sekali. Jadi kayak seolah-olah kamu dikasih two thumbs up gini ya, kayak dikasih two thumbs up untuk nunjukin si fabulous job-nya itu. Kita bedakan kalau nggak ada wow-nya. Kamu cuma bilang, ih kerjaan kamu bagus, kan nggak seru banget kan? Tapi kalau tambahin wow, keren banget nih kerjaannya itu. Wow, kerjaan kamu bagus. Nah, itu lebih enak didengarkannya. Jadi dia bisa menyemangati juga orang tersebut. Nah, ini salah satu contoh untuk penggunaan interjection. Awas ya, bukan injection tapi interjection. Okay? So, I think it's only the material for today. So next week, insya Allah, we will do our apa namanya Zoom meeting ya, karena itu adalah meeting ke-6 kita sebelum ketemu dengan UTS atau midterm test atau ujian tengah semester. Oke, okay? Silahkan nanti kalian baca-baca lagi kalau belum jelas, boleh cari dari sumber yang lain, oke? Okay? Lalu, if you have any question, don't hesitate me to text me to WhatsApp grup ya, nggak usah ngirim chat yang private. Nanti saya bingung jawabnya, tapi kalau di grup insya Allah dibalas gitu kan. And then untuk tugas hari ini mau tugas-tugas kan nih? Cek aja di GCR ya, pokoknya tugasnya. Oke, okay, so I think it's enough for today. Nice to meet all of you. So let's end our lesson by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah alamin. Thank you guys. Sarange.